Yo novi RVP todi no la lon o nye afeto kple nye afenɔ wo me do tin ne nyadometɔ de siade avale nye do ngbe na mi nene be no zonyu anyame ne kɔpe wɔna wo agava me egbe kɔsida fadinu andrelia pankeke blavevɔ enelia di eye tɔria mi la xɔ ANC ƒe amedɔdɔ aɖe le eka ŋutɔ kaka lome ale bena wakpe ɖe mía ŋuti ne enyawo me wagakɔ na mi etie ya koa medo akpe ɖe ya mia dometɔ ɖe sia ɖe be miele miaƒe nusemɔɖakaviawo gbɔ eye misɔwo da ɖo bla sheke bɔ ade tɔtɔ dzesi atɔ̃ pe yava le awo dzi ava le megblɔ kokoe nea be etame nɔna gbewo tona kuku ne kloa míaƒoa ele kame na mi tɔ kaka elome xoxo mina ne ma xɔ gbe ɖe si ame yi ƒomevi wònyia ne mianye lo efo nye me ɖe kuku miawoe zɔ lo. Yo, apeta Kofi Kuba Laurent, bezodo bianchi. De miate anya o maha. Oyo nandi ko nyebe apeta Ganu Kofu Silver. Le ni sokwe obeji poto le Fédération Chrétienne arrondissement de la commune Gofu 4 men. Yo, miedo we miedo akpene apeta Ganu Silver enye sokwe odi pola na ANC du Nyaglonha les communes Golfe mais 5e arrondissement quoi eye miekpe tin yabe wa kpere miantine nano me wa konami abale mi dine so miagbo to dino lao consider ene quoi apeto Ganu Silver ba biagba e masona wa elabena bena yeni soreo petato les communes Golfe 4 mais yes c'est le yava la odi kaka consider lo dinwado yenyebe maswade le ba miape commune à dome si ye miape dunyagbora pe tato apeto Jean-Pierre Fabre ele pakple miape ministre ye kpona nu tome mama pe nyawo gbo kude ni konana emo pakple bubu ade atem ade nu menami ne nyawo me wa konami ma ha apeto Silver yo apeto Kofi Kuba me do akpeno ne ko do yo pe be ma de nu gomene jukon bon ma mo nu popo ya ma to gbe ne ofonye dadanyo estonyo keke ko le ko to benu to me eye me le to gbe ne to di no to e la do di na be wa no to di la gbo so me ne mi ate a don enyaya na me tia me ba tese e gon me ape te ma yi do biobio tutu gbo to adi biobio tutu gbo to a ele ko kuro maso de ke va Zétalo, commune Golfe 4, Bakudo, ministre de tutelle, administration territoriale, tout domaine. Udo, Nikonana, Mon, Nchi. Tout moi, ma blobe, Nikonana, moi, Mouni, Tukara, Beni, Kelbogo, et ce que, pour Kuro, nous sommes maman, à Kontia, Betevestea, Enamse, Gofu 4 be conseil allo ameko du kwa charo no po no to me wadia e ti annonce be ola tewe que ma te diogbe amede pepo e ya mo e obran le français de me compétence propre ta le sia e die a peu Jean-Pierre Fabre Bakou de do o zodo ye ko chatia be yana niko mo de le yo be nu to ame me ne be nu anu kechie be ni o di bo ne wedo ni o tete mi nya be lo mea ne wa do sonli mo de wa mo ado to ta go ha mi mo ro ko mo ro ji o mo ngongmo mejesi do wa ji o mo no niko Edolia, ono niko keye edukwa mabiona sebena de niko ya nuke jibe tibe kuro alo egomede ta ebazi Gofu 4 tato jibe yoana niko emo eye owe tutu patwa emo weton e corona niko Boa, emegbe mu bibi setene minister minister nglo maroda Gofu mero keke bono no kebo be sekula va toto e la seba
ana akpɔbe ɖe ko awɔ ɖe teƒe dɔ ɖe asia ma enyabiɔ ke le nyi be minista ɖe ezɔ ɖo esedzia ese de mɔ ne be bake da lɔ commune gɔfu cap tɔ be nyamesoso ko wɔ be yohana nyikua de ake to etea awo ese tsamu de mɔ ne be bake to ete o do nenyi be ŋde le baba wɔ wua ke ela yɔ esewɔƒe ɖe le teƒe agblɔ be ne nutomedzikpɔtɔwo womu wɔ woabe dɔda atia nyuie oa ke kodoɖoƒe wa koe la ke da lɔ woabe nu ko wòadi be nɔvi enukemi wa mele tete o minɔ te ta nene be nuwo dzɔ eye wa le tɔ ɖe dzi be do nyanti nɔ vɔe ma. Yo medakpe eɖo nyanti vɔa ewo nya ƒe tapopo ye magatɔ sɔ babia bu nɔ elabe le gblɔ be hafi ne minista ye kpɔna nutome mama ƒe nyawo gbɔ ada asi conseil alo maire dzi be woana anyi kɔ woaƒe nutome ƒe mɔwoa edze bena wòatsɔ nyasɔ yi sewɔƒe me nyateƒea wotsɔ nyasɔ yi sewɔƒe me ye sewɔƒe me nɔlawo woɖe agbalẽ yeye ɖe to bena mɔnukpɔkpɔ megale mia si bena miawɔ leke ƒe dɔ wɔ ɖe nimekpɔ be minista ele yeƒe mɔdzɔdzɔe dzi o ma hã. Awo aƒetɔ Laurent menya ye mɔ menyi sewɔƒe me woatsɔ yi kodzo me ye ne minista alo nutomedzikpɔtɔ si le mɛro nene wowɔ dɔ ɖe asi ɖea wode agbalẽ ɖe to alo be yewoawɔ ŋdeke le woabe dɔ ɖe asi me woye ŋde kpekpem le woadiɔ gbe soeti hafi oa ele be ne minista me da asi ɖe dzi oa ela yi yɔ nutomedzikpɔtɔ mɔ le kodzo me eye wogblɔ be chambre administrative de la cour suprême funua kpo ba yi eye segbe funua ye kodoɖoƒe la gblɔ ne mɛro be edɔ ke mi wɔa edɔa mele teƒe o meda lɔ edzi minista ya se ɖe kpebu ne mo be bada lɔ ŋde kpekpe dzi o voa nimunya enu ke tutsi o be enya be enutomedzikpɔtɔ si gbe aƒetɔ Jacques Abuku be dɔwɔtɔwoa ye ŋutɔ do edzesi be wole sese esea ye wole wɔ ke nya be ne yi kodzo me kodzo la bu edzia ye na be be ƒu du do tuta esewɔƒe me ye wova lɔri enuwo voa ne be nɔnɔmea mu dɔ miakeke dzi le dua me do azɔli yeye be mimi le zɔ ele be mimate nɔ ƒo bɔlu kpoa woanɔ dɔli bɔlu be sewo le etemi gbakɔtɔ le etoa me bɔlua le toa mea woamate nɔ dɔli o eƒea ma de eye edukɔa sɔ na nutomedzikpɔtɔ be mɛro be wole wɔ ƒea ma de woawɔ dɔ na yewo nuetoe la nyi be ne nyi be emi pa eƒea ma dea me gbɔ ya woana anyi nuke nu zɔnyɔ ɖo nuke zɔnyɔ ɖo ne woatrɔ gbibɔ woaɖɔ ŋɖe ɖo woaɖɔe ɖo nukpɔ be nene ye de la yi wa. Aƒetɔ Ganu Silver egblɔnya eye miaƒe gɔvmenta alo minista ye kpɔna nuto mama ƒe nyawo gbɔa eɖe nya geɖewo ɖe go esi wɔe bena tɔtete le esi bena wòatem aɖo asi miaƒe dɔ yi ye maire Dolphe 4 ele wɔ le lomenuto gã me tutugua egblɔ be miwoma nutomewo vovovo voa ese tɔxɛ aɖe eku nu lomenuto me ƒe kɔmunawo katã yogblɔna be Grand Lomea ese tɔxɛ aɖe kuwe evegbã wobe emɔ yiwo mi le na mɔta emɔwo mele miaƒe nutome ɖeɖe ko wodzo le miaƒe nutome gbaɖo nutome bubuwo me ne nutome sia nutome be ya nakɔ mɔ aɖe ekema emɔ ɖeka nyikɔla nu esi vovovo le nuto vovovo me ma hã. Aƒetɔ nye Laurent ame ke be yawu yeba vua ɖe eye gblɔna be avua dza ɖe ahoa tutu gbɔa wòle gblɔ nyasɔ le ku ɖo gagle ŋuti wòwɔ allusion sɔ yi ŋɖe ko woɖo be enyi gagle akpɔ meye ma. District autonome du Grand Lomé. Voilà nene be nua enyi kuxi gã ɖe ke ye ele gble afɔdo atame va ne mɛri ko le gɔlfa keke mre ɖeke be dɔwɔƒea mu le tete o womeɖo la wɔe o eye gɔme nyi be ame kowo la wɔ dɔ le ɖeke be dɔwɔƒea mea wobe dukplɔtɔ la tsã ame ke dɔ wa sɔ ame kowo dukɔ tsã wole mɛriwo mea
la so va pour ameko e président e duklo la cha wa we la no tara ameko duku acha wa e we be jo le sigbe salade abenu be to gbedene wa ne la no de ko be do ofia wa jako wa cha boye ne ni bo le jibe lo mene to su commune wa to su to me soya tu kara mu le chio wa jako wa cha mo ko la pro to me so ke le ni lo mena no be you awe o po mo wa we boa e ya ke la ni fikiari o ya ne le go bo be entité territoriale e moi me ni entité territoriale o mais le seme be e de be moi la ba ko ko be ja le commune osio u so benene o e ye ni aparecha téléphone ne mi to ku duba e mo ba padi o be mo ado le a mu to mi o de cabo muto commune gofu tax to de gbo eto akirecha mebe kuku nyanyabo dijeti eno a boulevard du temps ou de quelque chose de parimo bon menebe mo ne oso to ko hôpital oso kakaka le do atiku me mo le ne boulevard du RPC o mo le di o ko fitu kudogo e pa ko le di e le gbe ti le fun o le boulevard et du FPC. Non, Josso Kouroukaka ya dinamoto a, c'est bon les boulevard 30 août. Et puis on peut dire, un mot de cas, what is free, à mener pour attends, exemple, les cas, nous n'avons pas dit que ce soit, les verres pour la base de Ndama. Ta, elle n'a pas pour le bloc, il doit aller pour un moule et c'est faux. Au problème, on a eu cadastre bamo. Kadasi ba mo la ba no nde ba commission e wa ko be ko wa do wa do ba ao enya ne ka ko wa te yo kadasi inde e mo ya de e ko fu ka pe kadasi ya na mi noro akoro kekeko mi noro pele akoroji ye la no titu ponti oji a eye ko ni fefeto no do ni ko ne mo de a amere pe ke le mo wa dia ne la na adresse atona mere be fie bulia atonro ni ko ye ya enya wa mko ni enya gan ko ni togo be twenty so e togo ni be nwala ba wu ni so e se ko te ni yo ko kebe de kebe lu ko le wo a o so ti trede apeto champion pa do nti e o le to kwa ta me ne be mu ba wo e be to ti bere ke ti mo jo do ane ni o de be lu be ba kre ni yo ko to e won nya bre ade ma kuku to do nyato kube kemire yako 30 février 2020 elwa benefit déjà wala do ni sebo eti te ga awe protocole additionnel nti dans mais ayo le créer d'ici au temps du Grand Lomé do après ça pas de non no tene conseil ne va siéger voir ne wa parti dans me be tutuwe yon bolo public o créer district o soko akigame o ko 8 quartiers ameni le pour que on a dans le fou créer tondo na pontana mairie et gofu 4 alors gawa ba pare do na mairie gofu 4 de no puis que wa be gawa yinata mairie munya voir et ça si que font mener mairie et a font mener le fou ba ta me va joa no modi enu le wa profunu wa kwa e do kon mene meri doctor e si fa do amo be ko ta me o la ku do ko do meri doctor to toji me o le ba ko lo ko me da o le ba ko do kere kere wa ki to wa ko ga lo ta si to le fu la he ga ba ni meri ba o do o si mele be muji o si e di so ne di si o to ma e se ke pro mu to me ale do be na re a si be mu wa meri we la po ati ajo galaxy me be mo meri la po ni e ga me ne be ga mu ina le ro be ko to ku me ze ka e ga ni e no na po ti de di ne meri a e ye trésor public le po ne be ga di e fu de la me ke le na wa me be wa da ti ane meri o ne wa po ne se be mu po yo ne mu di da me no jojo be ni o yo apere apeto silver bi le se nu o gomede de a o ga ke voa
nye ŋutɔ tsã me di be ma traka sã vɔa eyi ye míaƒe gɔvmenta ƒe agbonuglawo va to ye woɖe nuwo mea awɔ abe woaƒe numeɖeɖeawo wo convaincre alo woɖo kpe nam be enya yiwo le gblɔa ele me ene tɔxɛa toto ye míaƒe minista tri mɔa va wɔ ɖe nuwo me ne dukɔmeviwo ya mekpɔe be enya woayi wo gblɔa edi be ya convaincre dukɔmeviwo vi ɖe ne ma sɔ kpɔ ɖe nua togbɔ be o mele danyi o ne menya be o de si danyi tsɔ vɔa míaya míaƒe dɔwɔƒe ONG seredewo yɔnɛ voa le teƒe sia teƒe kaka yi ɖe yovo de afi sia afia ne o di be yakpɔ serede le danyaƒe ye mea o te gblɔ fa be yele di 25 rue Kpetɔ quartier Kpodzi donc ne yovoawo so kaka yovo de ta ne o va ne o le hlenu kaka ne o ɖo 25 ma di kpoa o la na be serede be siège ye ya emɔ ke yi Kpetɔ o la be Kpetɔ mɔ ye ya mekpɔe bena ne míaƒe nuto mesue gbãtɔ dzikpɔla apɛtɔ kɔsidi wo na si nyi mɛra ne sɔ fifia eva trɔe bena yatrɔ le keƒe rui Kpetɔ watrɔ zu rui ʋu le fititia ɖe mekpɔ be yovo yiwo de si míaƒe dɔwɔƒe le yovo dia ne wova kɔ ɖo danyaƒe ye mea wole tsaka o ma hã. O ma tsaka ɖe kpekpe o. Lukata o ma tsaka ɖo elabe. Ŋutsu o ma tsaka o ɖe. Numero ke le ruia dia ɖe eye kadapre na ɖe numero ya le vɔ. Nikɔ ko o dɔli ne o dɔli na nikɔ le du ɖe kpekpe me. Décentralisation mu togo be to edi so la. Et nye sɔ Sénégal par exemple la ɖe Sonko ke va zikpe dia ɖe. Ekɔ ebe nikɔ be o le ya dɔli. Manɔ kɔ ɖe ŋu. Obe avenue Jean-Jacques Pompidou. Bon, nikɔ wo ŋutɔ be gblɔ ɖe nyi le dua me. Non. Elle est pas sortir de l'événement bon. Amédio, et les duyas. Bon, maintenant, nous tentons le job. Et elle veut dans le ministre, le million de nous portons maintenant, on a rien. Donc, même une bonne de mes vidéos, on voit que ça, tu vas nous sur l'Intua. Dis-nous que va et le prévoir, et bien. Mais le même dit du bois, elle est tout, à bloquer, on va fort. Abonne bio va photo pe ko le dia mais on le tue. Le problème mais dans l'hymne national que dit là on va trouver nous bani tête de nos amis au et ça tout mauvais esprit et ni dit à vous dringa beni yeni a tomo kaka yo ba trop de que le tête de nos amis à sova et dit que le wa chéri de wamu abonne bio va fort et puis apetɔ fabra ni ɔtɔ bi jesi be ablɔ de bi be yi. apetɔ Silver. Oui. Mɛde kuku míaƒe dɔyɔƒe nya Sylvanus Olympio le lomea ɖe Ghana be président be nyikɔ ya. Mɛ Ghana be président be nyikɔ gake ame ke kplɔ tu kakaku apetɔ eya dema re yebe nyikɔ ble nuwo dzi gbogbo re ya. Odo bubu akpata ntị ya ka odo bubu amede ntị kpọrọ odo bubu amebucha ntị emekpu ebele nene ma o. Munyi enyaye wọ. Gwapu katra ka eme na nyikọ emowa. Apeta fanu mu nanu abe nyikọ alo etoa alo eso be nyikọ. Ena nyikọ mana okore wu. Apeta Zakari Loki par exemple tableto be nyi. Bọ́ọ̀dẹ́ ní ọ̀nà anyi ní ẹbẹ́ ní kọ́dọ̀ mọ́sí lè lo amẹ́. Mama Fuseni, ọmọ ẹbẹ́ ní bá ẹ̀mọ́ lè lo mẹ́, sọ̀pọ̀dẹ́ tọ́wé. Mama ìsákùn wọn kò bẹ́yà rẹ̀. Mú ní àmì ìkúnlẹ̀ yẹ gọ́ fún kápítọ́ lè pọ́ kúnlẹ̀ lè náà ní pọ̀. Vọ́ àmì wọ́wọ́ lámẹ̀ fẹ́fẹ́. Lè pọ́dẹ́ mẹ́, àmì kọ́ ọkọ́ bí bá sẹ́ lè lo mẹ́, àjàlẹ̀ hàn ọkọ́ bí bá sẹ́ lè lo mẹ́. Ọba sọ bí bọ́ dìgbà àdẹ́kọ̀ bàtà sọ́nà rí bàtà ó sọ́nà ìlẹ̀kọ́dé mẹ́rọ ó sọ́nà ẹ̀mọ́ wọn. Títí à ní kọ́kẹ́ náà mú àti kú wọ́n ọba tọ̀ yìí à ẹni rí Jacob Ajali. Nípa wọn ẹnu ẹ ti sọ kéńgbọ́ wọn ọba dọ̀ yìí. Lẹ́yìn kọ́ ọba dọ̀ yìí ọdún kọ́ wọn kò ó ọba dọ̀ yìí o. Ẹ̀yìn àjọ kékeré fún wọn ẹ̀sọ́ ọmọ dọ̀ yìí náà yìí kọ́. Ẹgbẹ́ lẹ́mọ̀ọ́nù pọ́pọ́ sùn. Ablode d'ici, Bebenade. Yana Niko, Amoko, Ablode, il soit talent. Yana Niko, Mo, et les vidéos de Yosea, et le Keto, Zakari Lokima, Ola Blode, Ameya, pour affecter Sibani, sur le Togo Blode, au Bokota.
Oruka. Namoro kana aboko. Beka benyi ma obe chaposito benyi. Ewo tonamblo debe. Togo de jole yobo bati le togo to ba no lo kuti. Iswara ewo. Enu kenti ele bebere benare. Wakati menebe to na commune wo to. Ah, Peter Silver, le egbe nu ifi a government amel egbe na wa do ni kone e mole. Commune o me gake ele gbogbrom le wa penu me de o me bena e dosia anye e do Adam demandé si Adam de do de ta flate si e commune a o pa gbonungla o pa pe yo pe Adam de la o ki o pona Adam de do o bois wa nani le comité technique et puis les membres ou bien les conseillers et les dirigeants des communes wa la nani atem a wole kepe doa commune o de matin so pa o de kepe do o me gbon ma we o de après ça pour moi. Oui. Mais les plus bâtons qui s'y sont, ben, amio. Et c'est à ce agressage à compétence pour bénir. Et bien, on va trouver ça en compétence partagée. Ça veut dire que le gouvernement va pour nous, on l'a notre droit, ouais. Et il va mourir notre droit, ouais. Dès que nous avons les CPO, nous, quand il bénit, on blâme les filles à médecin, et c'est que nous sommes accord. Elles sont dans les bébés. Décret d'application de la mano, c'est un tia. Non, restez à vous les mecs. Kenny n'a fait un fabre de tia. On a pas de compétences partagées, mais les mêmes pour le plan. Attaquer de ni. Après ta fabre de cadre commune pour les dagues la mode. Kaplan, c'est maire déjà prendre l'initiative, moi, et pour Canada. Demain, il y a un peu de dire, eta. Non, pas que tu as mis que tu as dit tout Canada et ben yami le tour. Avec que tu as dit tout Canada, on sait que on sortit en soirée, on sait même repointi jibe et nous le comme ça le aussi moi, mais vous sortez moi. Yo, ça le problème de mer la topifia, et le babioque. Yema tout tout. Yo, il faut le peut ça loigner les domaines. Et nous, on va dénoncer les événements. On y a moi, je vais à Meyo, on y a un Tommy Dakona, mais on y du point, te peine là, les Européens, ou à ouais, d'assis les Serdia de Niakel, les maires sur la Teglo, au Glambé, la représentation nationale. Après ça, comment? Oui, il faut Sylvain. Il y a autant là, avec quoi, il y avait été en fait, mais notre pour le fouet PR. On donne le fort. Voilà. Nous, on a un coulevé. Le monde est quasi. Ah, au dé, du Nagora, Bobo, le Pouno, du Nagora, titre de government appelle du Nagora, tant les Pounois. Et Nawaya, Niché. On le dit avec un boyer, après ça, à Chole, à classe, Tone, et nous, après ça, des Jéritama, mais, et blanc, le Yobo, eh bien, on t'a invité à venir boire du lait et tu es en train de compter les bœufs. On l'a fait. Bana aba nous nino fia. Ojoba le freniko, ni opo niko, si ofio, on va le freniko ma. Elle a tenu contest boumé, fait va mieux ni c'est dans les contests boumé. Oh, et pour toi là non pour tel fou nimbo. Et d'autres romia divo. Voilà tout. Et du décolle, c'est la cabine-là. On a rien à dire. On voulait dire avec un bois, et après ça, c'est la godie, à vous mettre sur nous, ça, et c'est, mais on a trois non, et en proposition, et projet que ma sododa, et c'est en fait, mais, il y a majorité parlementaire qui n'y pouvoir à quoi, et rejeter, après ça, c'est la godie, et c'est. Eh, quand même, il mou dit, nous parlons la danse du comme vieux dit, ah. Et l'opposition est à tout d'accord, et c'est la godie, après ça, c'est la godie, à vous mettre sur nous, sododa, opposition d'accord, et c'est. Et la majorité, on va d'accord, ça. Et nous, trop, et c'est dit, ma nous, commis de wall, tu y as. Les dialogues sont tombés de dialogues. Mire, Jakata, c'est dit. Et c'est que, après ça, Jean-Pierre, vous pouvez adopter, alors, il y a des méditants, le conseil, au sol, le haut, des. Ouais, c'est. Et
et gouvernement c'est moi et on les appliquer on les journée dit alors vous n'avez pas l'air il y a des n'a pas d'accoudentio et c'est moi que je t'amène nem pour on mieux là ni pas koto mais nous pas pour il koto mais c'est au fait mais au hiver les trois Apeto Silver, on peut pas mais à non wa bena government ale vone apeto fabre nene a nous peut pas mais les nene utafuye ole dene ole den tafune nous quand tu la den tafune nous quand tu la den tafune elle be akoda damam la yenye yi dinu evelia pan keke bla evelepe akpe bete bla ve amia amene ko pour la lo fa die mete gogo atire pene du klo la kele klo duode yo la den tawini ode yen kane jibe ni la atawa kakawa ko be ANC po amene yen tia eni de krekane nya fu dossier ni grand beni tout bon maintenant on a nyabé accompagné ya ANC ti te d'accord anti accord sur le cadre légal mais accord et sur le cadre légal mais dès que pour on est pour et pour ba accord ya et si bourrage d'une wanya opposition va monter le bureau de vote mais de ne besoin yeni et tu veux compétition ameko d'accord le ke ba koda pia waro ke ba d'accord na mi yo so apeto fabre do commune golf 4 beta mi mais commune golf 4 là ni ja enu abako nous to monsieur abako anti mi va ta présidentielle on le connaît donc li dego ni ya après présidentielle va nous quand tu bourrage mais dans commune avec gamoé présidentiel avec gain pour bourrage va non enya kenti jirugu ya dona ye ponyibe de kemila odo nya no pouvoir yo ya nya ko ejiano do apeto Silver elegno bebe na di dunaglo ha de sia de sile produit e pe kado di no e bena ya le douade assistance sénat mais ga kwale yesio le duré pe mais à gérer le pouvoir pour ne pas le partager et le perdre c'est l'objectif principal de tous les chefs d'État de tous les partis politiques ni sommes droit de nous les nyapefia nyabe ese ope par exemple kozo bipo ameko pona ko be nya ogbo le o dro na ko na ko be no ba ni jefi neji be o munaji e me ko na do munaji anya be pe musolenti o a tukara bulo aye me kaye dunaji o tran o gba me bu dunaji o la be ame togo bi o to pro ba konta o le di pe nu po modi o se di pe nu se modi ye me kaye dunaji o ba gun ba me bu edu di o togo bi o to le po nu yi o jare enya wa mi ko mi ma to ejijire o neyi be o kane jibe ame ko lo na wo ko dunaji a ide yo on par exemple on yo Nations Unies to le po de me no ne ba wa ba ko akon agade no ba o santement on ne peut pas ne wa yu na ko la be ame ko le premier o la ko 3% ma les Nations Unies to le yi du sia du me ade gbakudo du kon gbogbo kele wa proprieté ade e do la tenya wona we apeto Silver ka particulier na nani ngba ngo bebe te gbe togo la ko ti ru wa o ki na ko le du ya me yo go so ti ne kan wa ke gbe togo la ko ablode ya ni le be nu e ba to akwa eye Nations Unies ba ta eye ba o nya me so ne ablode dio bakudo ameko le ti ablode wa donc ari ameko le ti adie pe ya o le foya o le ti akọ o so blue me di patapa o so dote ne obe akọ nse le nya ti ila o ya ku ta ne be wa le me mi o keke mi be de mi le nye yo apeto Silver mi do ni be dade nya so seji nya o se le duame e se ke mi o to mi so de do ku ya nya so do eji ne lo keke nya ko mi ti papa le duame nya ke po mi de brewe yo apeto Silver mi o minute bla eton vo minute lo galen gogbe na mi kwa mi atro etanya ne egbonbe ntele idodo po epo ne idodo po o fina epo ya ne me po be gba nya be agba idodo po ko vo mi oya mi poto yi ne kwa me kan ji be do me le fi mi wa nya yi do tanya buji we tro ya hati ma do wa me aje mi ape wo na ogun me gba kudo wa
na nyanyare to mi ape dunaglonha anse gbobonam obe mi de na nyanyare de gokudo attaque terroriste unti ne nkwa wima hle ma se me nyobwa ne nebe nya edo gbowa enya ke mi le gbon le kepe communiquer allo le kepe notre que mi de toire enya ke mi le gbon le nti kude attaque terroriste que le joro togo di pitore le pe di ma ha okwa apeno nya tutubwa ni rejo babade na nya mes compatriotes nya no vitogo vi ko le fupepe wa me le gapopo ya me e de fun be amen tasela won wa na ni po wa ba diamoji anowu le mebenua me ni le wadre de pepecha ni mateu agasiro le mebenu dio do mi tipedo violation de droit, tuerie, wa mo ko to mi ti preti, dentia mi do babana amoko o me amo kule mi do babana o eye mi bobo tale wa be nkume amoko blessé a maune we ne wa gan maune poadia na o ne wa fon enyako mi le gbon eni be pepe nu wa dirudu ane kpɔ enua gbɔ be nyisɔ nugbado va ni be terroriste wo wu ame o voa alo ho manyawɔwɔ so miabe gbadagbɔ gbɔa wodo va wu ɖevi ame miliwo nyisɔ ba do akpɛ gbɔ be professionnalisme ne baba nɔ enua me ne comme vieux wa attaquer me mais wa te pero nyoko kenya pero nyabe tata bonji nyabe ada haye bule de neni be ntakela ova ha nyoko kenya tipe to govi de ka me nya o nyabe ablori ta lebe moi mu sope tututu maula venianu le togo ne nya atutu nubleto so yi nya be di pogodo apenya ke pomate blancho e nyawantia yo que vienne les tyrans ton cœur soupire vers la liberté eye odibe ya tenami mi dibe ma glombe na egbonti ti be edebe dukon me vio han wa pero gbadagba unti wa de bi o penya odibe ya tonwa me dibe na le nyape ministre abubuto 3 mois pe nu popopo me niso le nyape diere nu to me a eto agodo dena de bia o tanklo ape dila o elabe ne odo asi dukwan de dibe o magba dogo to ga ameleke ire ga amowa me po be edebe dukwan me vio wa wo le kepe se dede a odia o be dukwan le état d'urgence me wa be nu to ame l'état d'urgence me ade e hian be dila wa batasi wa dio wa yi azandu pe aka ba no tro le yi won me ye nya pe dadagba o wa ba no taka we gba ple edengbala edugbala pa me wulo ma han me pa be enya ya peto Christian 3 mois tan gbon ele etepe o ma han o no so na se atura fi voile enya bi o se ni be na de o yi be de nu me na me o se nu ko gbon be état d'urgence noa sécuritaire o be de nu me na no wa amo todo liberté wa biti de une seconde nature mais no brona e nu de ame ovo oyi na ogbo na pa adandu be yiye ame de be tira no bia kpona yo kpona alo yi party yo kpona donc ni le no me wa me ale wa so amo wa pompono nguto de soto se deku kaka de so be bakra on de se ka ba noa wa pompono wa podoko bi do ku be ko état d'urgence sécurité no sanitaire le duya me a owu dumevio etokentio covid kenti oba covid la wu amea covid an pa do ba wu ame so wu enua dokoma so don do ba wu dumevio so wu covid e dia kanedia e ni dénoncer dans le benale o ma te pon de begu apo o be état d'urgence sanitaire ameku so don do le o patri kwa ameku non ne di le ame mi kulejo ya do buye ba penti agbéyàrè ní ògbé púpọ̀ gbígbígbígbí ní ní àjọ gbogbo àmì bá gbé ntí wọ́n lé àmì akọ̀lẹ̀jọ́ ìdára sílé abẹ́nálẹ̀ òun tó gbọ̀n bẹ́ẹ̀ kẹ́ à wọ́n tó ọ̀hún ọ̀hún àmì àpò à
Wadafi et soit, et quand on est mieux. Alors, on va sensibilisation. On va pour nos support. On va travailler. Non, mais on va me pas. Ça n'est qu'à fait sortir ça pour mon bras, il y a un crédit 100%. Est-ce que ça n'y a pas, ni ouais, que vous voyez le résultat va les nerfs. Et il y a que ma tête dans ce genre. Yo, il nous t'a fait là, auto de baba, du baloto de baba. Togovi Gedeo pe nous les miafe Adam de Maudia les gonglombe et là non et là nous sincèrement que Togovi la thème a tero miafe gbandag baunti a de kaklewe alebe watem atitre de jugban la okle ameula yonti et là be de ka o wa mele o me o du comme vi o bona so dao le AIC du nyaglon ha miade ha me vi o le gbeso so fi awo de ka kakle so dao ne to bo o se ndebe kwa wa tito finawe wa miasiwe ne wa de jogbevu da le miape du kwan di ma han o ndaglo ke nye de lo wa enu wa tie na to glo na be e so mu so wa so ko yo ne deke nínú àpè àdókù jùmọ̀jú ọ̀sán lè gbàgbà pọ̀ wálé kàtódókò náà ní báyìí ọdún ní kàtódó ní ẹ̀tọ́ à. Wẹ̀dẹ́ àbádókù ráṣẹ àbánà gbogbo sọ̀tì àbánà gbọ̀rọ̀ ní alẹ́ ní ẹgbẹ́ à. Wà èdè ní ẹdí ní ẹ̀tọ́ ẹ̀ láyé ibẹ̀ ní ẹ̀tọ́ wá sí pàṣẹ àmọ́kò lè va ó lè va lè gbọ̀ngà àmẹ́yọ̀ ló lè di o. Akéde mẹ́gbẹ́ ẹ̀yìn òfin kọ̀ọ̀mọ́ pàṣà. Akéto ìdáhùn pọ̀ ẹ̀dógoro mẹ́lẹ́bẹ̀ ọ̀tún láwọn ti wá wò ẹnu ọ̀bẹ bí lákè nù ẹ̀mẹ̀ ọ̀bẹ bí lánù ẹ̀mẹ̀ ní àmẹ́lẹ́ ẹ̀dọ́ information de kúrò lẹ́sẹ̀ bá mẹ̀ ọ́n kíá ẹ̀yìn ní ẹ̀dí lè tàkókò yà mẹ́ lórí ẹ̀bẹ̀ bùa ẹ̀ lè lágbà tọ́tọ̀ bàrànà ní ẹ̀yìn ní ẹ̀dí pé ní àkókò gbàdánpọ̀ ó. Ní a ṣe fi àti èdè káàbọ̀ lọ́wọ́ ní wọ́n tọ́ wá wọ̀ wá bí sọ ní ọ́fíìsì lè gbogbo tọkọta. Yo. Tàní ní gbogbo la ní wọn. Apẹtọ Silver Ganu ẹni ANC Dunagblon ha peut sọ̀rọ̀ o peut tàtọ̀ les communes Golfe 4 arrondissement 5 les Lomé. Yẹn ní apẹ àmẹ́pẹ́pẹ́ tiẹ̀ yà. Le kam nami to ka lom abale ni ko kwene eye wole de nyame nami ne nyame watem akonami ni ponumposo tanya eventi oho henti kantileba commune Golf 4 pakle yepe judom no la sikpona yeta fo enyaome ni ga ponumpo kude dugban lao amewulao pe togo dukwan pe di he baba tifi amia ponumpo kudo nyape enu pe asi Europe nyaunti ni toba kose ni dongbea o gba ko gade nyape momemia odi enu ale sensen enu la si Rome le nyape asiome togodio le avawlidom bena adole yo wum enu le ti Rome na yo ade le anse Dunagblon ha me ade dodo kemiewo atim agbenu le lekefe enyaunti le eyi si ogbo na fieme ma ha yo akweno apetopuma tutu bon anse mu le plotu le baba ododo udo ti enu forti viche de que nous le cortiro anse mu le plotu le ba ododo kudo ilintio amoko le plotu awon simpele wa we le jagado amidi o je fifi ane ye ma ngbo wa esu se tongo na o to na ameyo ni la wumi o tutu ni tutafire agbe ale seyi ayisebe Dunagblon ha efonu kuro ne lebe jíṣẹ́rù ti yapeno Isabelle Amegambi eka radio bagbolo ebe na de dekeye o le plotu anu o le kọtiro elebe jirudu ane prendre mesure mettre l'autre aujourd'hui et la subventionner wa dagado gadile do wa taxe de le wa de asile wa peut soulager et du medio et ayi se be la proposition ne jirudu ya à chaque fois lui on a proposition quoi o so no nyabe nya o pe so na haneku so do na ngboto me e fi o be nyawe la fi o lo mo ko lo ato ta ne ke be mo e te fule tu kwa me e ni si anu le ko chi
Bon, et quand tu payes, tu veux dire, comme eux, si nous gagnons, elle est 35 000. Bon, Amérique a des cas déjà André le tout les stations d'essence sur le dé. Vous avez Bernardo, une chose, Sophie et ça, il prévu c'est à Odakarezi. Alors qu'Odakarezi a mouni à Gaudiore. Bon, dis-nous, et il y a la commune. Dès que Mathieu a fait le duo, il n'a pas de haut du nao. Tout au bien, il ne peut pas de mesures d'accompagnement au Sowago. Donc, on le pousse à monsieur Fio, les mounions. Appétant Silver, au cas où le gouvernement a mis des mesures d'accompagnement avec ma poa. Au moment où on TV, au ben, dis-nous, ton partage, on va pas ticket la simoré, mais mesures d'accompagnement au moins. Oyona, nous, le gouvernement, c'est la poudre aux yeux. À quoi t'as vu qu'on a mis à Robert, on a dit le clou. Gakebo ni so mi on me kukuto nyonu ogbo la si amia nyonu a obe a edon yo divide le kweti ton me edon yo divide no yo buga wa sala onde na yo we onade amete mbu na tame subo a ye la ko ebe mesure ko ye gouvernement na ni so ba ye a eni mesure de kuni mesure de ko de ni o ba mo ngba ko ti 100 francs eye wa de eblia obore de di ba 600. Gouvernement va toi qui me va comme le il a dit va 600 allo 800 le faire la fiamement. Amérique a des cas au fait 1800 1900 et un titre de ni ayo si gare mais on croit que c'est que au tri de 400 francs na ti bido de noir to ku to ko ye de la teni même ni wa continuer kotokuto wa eplebli agbani ni amedo le wa po me mo we wa o kwa be me dina ne kore bo ebli de tapea imatiare ebesiare aniare elu ko wo wan de ni solution won de se fi ade no we wan enu ni ame gbo po na le wo ne yo be bla ko nya de ro kwa no wa Gakeboa eduque alors ni se Gakeboa de le duo me a mo me nya le roti ou le Togo e no ami le so be ne ba Togo be tia be e di bu de won so le be e san so pro la pe yo nya to le se je jan e be yan fo America ami 650 e san so be ne be san so le se 650 na ke di foto ya wanju o le so be ne ba o le be le hu me le ta 650 yan do go re ni de ka et vous que dire que ni de vous ni mesurer que vous avez mis le temps du corps arrive on est na pouvoir d'achat pourquoi pouvoir d'achat vous le niatio et ka vous le isa et ka ko ka mo le bois il faut le nous il faut le dit mais et vous que dire que on est na ni wa buta no so buanti wa do on est niatina sensibilité pour on est wa nani problème sécuritaire que les gens wa niatina parti politique wa nani zile ne o me niatina mi o zile ne o me niatina mi o niatina na gbo bobo amedo o control wa nu amedo o kwazi pe idi ojo se al pe ku de mu na ti gbon zen Appétant. Oui, Sylvain, me le encore. Et nous, c'est bien pour aller. Et du on est trop mon femme à deux choses du anti. Et du me dio, on est peu pour souvent. Mais, Américain, c'est le haut, tu vois, Appétant, on est pas bien dans un sonnet, et souvent. Ça arrive. Mais c'est du chef de Nanyandere. Et du haut, on est, nous avons me dio, pas nous dédier. Et Sénégal, et Ghana, Bénin, Action, là. C'est ça. Il est dans 35 000 à vie, mais il y a non plus 800, à 1700, et nous, et là, il y a la voix. Nous, me faisons là. On essaie de me demander. Et nous, que nous, on a l'habitude pour on a détournement parti. Et nous, on a beaucoup. Et nous, on a opposition dénoncée là. On est sécurisé pour avec Gabado et pour avec les Zénéades. Les Galédos, c'est un contact de là. Mais nous devons ressources sur où les Togo, les Néades. Nous devons écouter où ils vont. Talon, ta monnaie doit avec et Galé, et
et tu avais Gayabania ou Gabania ou là. Mais nous, à mon service finance publique là. Ou tout là où voilà. Yo. Mais il y a la nière de milieu en quantité de n'y a pas de n'y a fait à ça où là. Donc on est type pour à mon là. Yo, apeta Silver, école n'y a pas ou on a si anti conseil ça considère même au minute blanc ne voit non. Nya non, minute à ma tombe, à bordé mais à mi-temps vide à dire nous. Ne la katwa vale akpa Eveliam. Eye no to na pe Eveliam le kakwa. Ni la hok nya be to no la o pakle wa pe babia bobo ke o akona ye makona wa. Kwa so si he so ya onam na le nya pe modern de pia be mi wa minute bla ne bo aton ele kepe ona me ata e de be nya no wa minute amaton agbonde me anuside ne afa ko ne rome ba pa no nyo na katroba ne minute bla ne bo aton Evelia pe hoho e ata ne gami asukwa nya tropa le kamelo Lucy papa ma we na mi le Togo la eye amodo dibe yo atwa fo me na mi voa ni kan dibe le nya pe gbadagba o afrapo Please, du comme bio peu de cas au mia, au matem akpedio. Apeto Ganou Silver, ele kamenamia. Le kamen. Leko ek bebe do. Debelo. Kala dibe o disire nou eye e home ga kono vide na imiti blane vo atom amle adinami. Nene. Yo, pitia mila we pa plenya fo tojino lao. Tojino lao e ya de azombe nyame yo kata ba biade le nyasi de o mahia. Mi dibe yo aso ne nya pe amepepia. Ne enyame waga kona yo ale ye wole gwena mi ene a nyatem apokana mi le blacheke bla ni voton bla vekle ewo blacheke va cheke bla tombo de ke na metio andrin bla tombo eton mi apre e capo number 90 83 20 10 99 51 07 53 radio pe e number 1 ne ameyo kata odibe yu adonu wona me ato babiado na apeto Silver le lekepe wona omu madon kutani bena miele ho apeto Ganou Silver enye anse dunaglonha pe soreo pe tato le golf 4 nous to suam le arrondissement 5 le lomewa eye ni pe yo le kanna mi to kaka lo mesien ya alebe ya wo gapopo de kakle afan pe wona o pakle ni kwa nya glombe amegbatwa edo ekami nya korabe nya tem ahwe maha allo papa bonsoir allo est-ce que tu do you sola papa non le dit yo tiens le dit lo ya foyer zoro capita Silver obe we zon lo Yo, awo etoni nzoro mi anti lo. yo anse to e onye anse to onye ah mi da pe ole kungo ma bi ese egbo ya de bi fi la be 35000 iye dua me duko dollar o me ga mo do je pe allo smig ha ye di ko yo le wo le dadare no ji ga tia ga me be ma bi ese bere me be le nenere edu poporo nyema edu gbagba elo alo du mengo bo yi enye ma ha enye gba yema enya velia enya yoko ni sele jere alo anyi be jere ma be o ba to corona mo le fun ni se tutu ejo amoro gbogbo be yin o kora me o ti o ba togro afi amoro be jadi sewe me yo ke tutu ye o nya be yo we ba wo nu ma ya tara ma ora le wa gbo ni mi lo nya ti amo go ma ni ma ire ma ba yo apeto Silver ona be babia ele eveno babia gbanto a bo ogbon be na smiga 35000 be ni le Togo voa enu le ati hom we be du kon me bio adole wa me o le ti nu blanu me e du popolo nyu enyi nene pe nu awowo be smiga wa poto no 35000 ma ha yepe babia Evelia le nyebe yote le didipe nu se mo pakle adam de mo dibe ame yuwe ba so ehloko owa mo so kona mo le nyape diege nu to amia obo ano abe oho enyila mbede osi eyele kepa me o le bio wa fe nyiwo we bo le wo le kepe nuo nya cha mi senya nene ma nu ka tutu ejole nor nu to amia tem aglona yoma ha ete babia vewe a museo. Okay, lewe da si nyaga honovia kwa nyati kapo mwane nyate mdo babia onti. Allo Kangoka. President Laurent, bonsoir. Bonsoir.
Yo, ma biogea ma to pa dore be nyambe ye zoro. Yo, be ma bien se benade. Nations Unies que la terre pour nous tout couba koda daba yamolo. Alo mi atugu yo to ta na te turu no fo koda daba yama. Luka time le bio se na ma. Ayo no no ko ba yi Isabella Megavi. Eke yo da ko ba yi a. Isabella Megavi ma po ndo ikebe wa ti funu agbolonya. Tunu na fo no anti. Bo mo funu fo. Enu ko le fiti ka du vire. Nu ka taye o wa mo bu ko la te tu le juta ba tu nya ba yan mo na mi ma. Yo, akpe kaka me kan ji be nya no via ese babia nya to te ame ho gbe ne wado babia wan tan mi babia ton lie le nye be obe ogbran be juta to atem akpere nyanti eye akoda do me akọ le nya fe ededua me voa yo de sibe akọ yo dava ya ape no Isabelle manavi ameganvi signé NC pe agbonungla deka enya gedo le pe nyanya me voa me gblon ye webe enu ba ifiti ade eta e monde nyawantia ade me nami babia eton ye la sionami apeto silver ni maga ho amele kame hado. Okay. Señor, vous apprenez oponyo ko e o soro wa ko ji o bionya. Ba ma so di so bon me e bere blobe le Isabelle enya gbogbo le Isabelle me dan bi si so akoko daba yanti vo mu gbo ina be nu o ba le yideke. Ma de fukube yemunya nya kebele dira donso apawon ni do o la te pere ti ma te question me so wu wa ma te nya ke ma do nti akoke di daba yi ni ju to ba ko a an se de fa e si to da ko wan ti blobe akwa to le cadre légal me kaka an se de va sama ko do le CGAO do le de mu ti ni nya ke mu ba yi do ta nenya le Isabella Megavi ti kuro akọ anti ye mu glo wa ni munya ke yo ne game de baba e muadia wa te ma bia yin to la te akọ enu gome Yema si anya ido smig be babianti obe ana smig 35,000 la me jugbangban be popolo ma nyawo to na ejuplo la wa re wa be to ta kenre wa polo du le bi onue ne wa be ti ba je le wa du le bi wa po jeje nwe so wa be ti polo ti do enue edu na bo la dina du le bi o le ti bo yo so se na mi be ni polo yo wa elebe nya po du le bi o be ku ki be nya o bo wa le nya dia mu ni nene o I am a Sinigamu no transcend so do over pinya kaka be baba piacha. Question be volonté alors de ko millionnaire jonie no le nya be plotto tiare. No wa kuzi zile tumeji owo. No ne buke etua so le na mi e bo ba mi to so na bo. Ne ne mi ato gro ma mi se na ewa e bo ba mi to na bo. Etoboa eluto mebe nuo lesi la boso somo. Keye nyoya ebea ni mama no wa ya keni le guya kaka de ni no odo le boso nyoyo. Ou de sene no. Abe ko pablo ne duyare. Obe toboa de suicide d'Afrique. Et lors de l'humanité. Oye beni. Enyo na nou pe ko tobo ntia ewa. Mais ni oto mi gadaka. Ni ọ̀tọ̀ nígbà ìrírí ìjàlọ̀pọ̀ ní ọ̀tọ̀ nígbà kékeré ìjọ gànàfé ẹ̀wùkú ló ti pé kó sá. Níbi ìgbà wọn bọ̀ ní ṣé wọ́n ń múlò tó fún un. Olùkẹ́bẹ̀rẹ̀ ní méjìméjì o, àgbẹ̀tà kàkòrò ní méjìméjì o. Ẹyá ní ìyàwó màtọ́ ẹ̀. Sáré, ẹ̀wọ́n ti nábẹ́ ní ọ̀rá mi lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà rẹ̀. Ó lé nábẹ́ náà rẹ̀ yóò tó láyì opposition mẹ́. Níbi ó yára dọ̀ yóò. Then ya polo tuwade no wata wapo ela do bogo totoa enwa me fe mo to ne ni o pona tu bogo toto le nwa me fe me wa te tu bi ko polo bi pe ari e sunene ne nie wa de mo ne ai se do tu na ko ha ba le pone me commune go ku katri ya ke afeto family gérer kapro tu do ne ku to be so to le pon je de sete ele wa so pa ku do tu e to nya to ya be ke la plo
ni gbango bébé sensibilité gogogo le akita fa be gombe le funori voa nda to ko ona e de no you want to go dana si de die ko roma no na atempoi anya be amwade a de to ni ni ta e tu me dio mi do la o siakia ne yake a polo a ba pouvoir ne nya ba polo dia ne e mu ke to go bio le dia ne ya we na wo to wo le ke ni le pe ya mu ye won a me wuwe won e tu me dio a to le wo a to le wi le jana me ka to le wo ma ye ne na a mo le mu tu me de ki ma ni tu da le jana no la o ne so je ta ku mu yi ba na yi pa ko to kwa to ma da lo na me do le association no le cadre na me ni na ke ni le do la wo ti we na ni le do mu ni ame ko we na ni le do nkale di be ndo kẹ̀kẹ́ àti ẹwà afẹ́fẹ́ kuma. Yo titi ami bɛ nyabio sɛbɛ ame yiwo le sokɔna wole de tana le nɔr gbediare terroriste awo kelo alo enyi be nya de aba le nyapeto nɔ la be yiwo le se pipipi ne ma hàn. Le nyabe ayi da kpadia kapla ni mu gblɔna enya kenti ye ni mu mɔnu dze obi o. Enya wɔn di sale be ye soso di obe enyi yo fina awu fulani o. Ye Fulani va le sòwò na mo be o le di o be ni ba ewa o blana be si tu ne peux pas lire dans le noir du café il vaut mieux se taire ta le Fulani na tena ti le peso enyawantio yo nya no be kame nya tro hun ka nya tro ha me bubu etro to le kame nya no vile tele kame na mi san ne tro ba e kame nya gba ho ame ve ala me ton kwa nya to tuka ne nya so egbiane apeto silver ne wado babia onami 90 83 20 et le 99 51 07 53 on ambe Kango 80 allo Gagbe yo pero kure de ma to pere ma pere mi ba mo ko TV re mene be ma to ko ne noare Never université de Lomé, elle est tout y en a qu'un. Pour ça, c'était pour le gars, le numéro, le tout y en a qu'un. Nous va tronconner, il y avait bien, ma tête tronconner moi. Ça, il me couait le foie. Nous voit le voignier, il y a le casse-bo. Ça me d'actenero. Yo akpe kaka yana bi silver SCA ebe akpe no ebe san oyona de be setembe titia overthrow ebe SNPT nyate université Rohua université de Lomé va titia obo overthrow ni connaît etan donc université du Bénin de Nissa université du Bénin université de Lomé problème de Temujo muni anya akibwe le tu amewo la yem le de benani ni ablode di ko be nubu no trofwa be ablode di obe nu le no a ese pe ari e sto fefe ko tu kwa ablode di o ba ko nya no bi ale ka fe ba bi ale ya sina ima ha derbal oui monsieur prince que ni fond le govia za mo o mi fond nya se ba bi a o derbal yo para ku aboko piezo yo vous avez bien qui allô elle c'est encore pour nous pour derbal yo para kure enya le nyesiro ko majiba bia sebere ego nyara ti baba na futo vala wo ato aba America awava arufuto oji o d'accord va y 2020 o ba yo nya parti de l'opposition o do mo toreste mekpere apeto agbero me ti be yo ate fo akola ore o apeto agbero me ni yabe o d'accord va y jala 2010 2015 agbero me no ti o so azoli ba pe ti o yo afa akola te gbo o so azoli o ti mo te fo ore nu ka ta yo le ke yi me gbe la agbero me ti gbe ma yo America yo bo nya nyere ne ni America la nye gba ate ti to gbo ma yo Apeto Silver. Oui. Nya to no la le glon be obe nya wo de ka nya le asila si me nya do aboga na nya tem avli nya fa du kwanta eye wa nyone
voyons de si be au d'accord 2010 ou 2015 à apetɔ agbeyome enɔ mianti kaka ezɔ azɔni kudomi va 2020 me anyoya mi mu nuenti ale be yo avli yo pe dziɖuɖu atawa de enyake le wo ya si o ma hã ale ɖe asi tututu lo miaxɔ mianɔ le kame da ma sa wɔ vɔ wo ezɔ la miawo le dzi miawo tia le dzi lo da ma sa pɛpɛpɛ ezɔ meɖeku medzi be ma bie nya ɖe se no gbɔgblɔ le hadziwo mi no sese bo be ablɔ de gblɔ le ablɔawo be trɔe wotso duɔ tsɔ na ɖe medzi be ma bie nya me enya gblɔ la se be na tete nya nutsowo hã. yo akpe kaka damasa wɔ vɔdzi miagatu miaƒe kaƒomɔa ɖo ne woaɖo babia evea ŋuti na mi aƒetɔ Silver babia begbɔa nye be nyanu ale biɔ se be wogblɔna be ablɔ be trɔ alo vodua aɖe wonye eye dzi woxɔ ablɔ ɖe aɖo yɔe be ablɔ ɖe be emɔ ŋdze nya ɖe ŋutia eye natem ade me na yewo la be wogblɔna nya dzi le radio dzi yewo sena be emɔ ŋdze ŋuti ma hã babia bewo ya be ŋuti na mi gbonya gatrɔ xɔ ame bo le kame. Enyo ne nyanɔa le gbɔn le sɔ ablɔ le sɔ ku vodu ablɔ maɖo biabia ŋuti so funu magblɔ be ablɔ ɖea ele nya be bibla me ŋutɔ tsã quotation ko nye ŋunyɔ vovo kpɔkpɔ mu ni vodu be ŋɖe kpekpe kapa enye kele koko le fia ŋdo tɔgbe nye ke wɔ ablɔ ɖe dɔ ŋutɔ eye bibi enyawa eto na mi be yàrá kó ablɔ de dɔ de egbe de vodu de pépé tɔ ablɔ ŋdɔ fɔ xɔ ablɔ de vovo kpɔkpɔ eye kpoe le die ne ablɔ de. Ande nua président Namurema Bemba esa eba de nume na mi kudo dekebe nuti wɔtɔ kɔkɔgbe de bakadi subɔ ona mi nya be dekebe nu kamo gbɔna yowu ya fi ko kpɛ. Ni ma te do se la wa tabe no ba no gbɔna o la ke ba blɔ ekeye ni ablɔ de yi o kɔa mu vodu be nde pepe de ni o. Yo, apeta Silver, on a réseau à l'ébouno vide, à nos bouger vide, parce que mi le perdre vide vide. Le moment hier, oya, même mon de wanti o wade. Ati o le, titi o le, on est à kudomi le wetroya. Ni to considère ye bona. Elle a ni dinu André Liapen keke blaton bode kia. Ni d'abord amiade, et si du tout le politique bakle décon nous fait nyaome. Et le mien, togwi bubuto dagban. Togbi dangban enye Adama Bobe etia. E ada omo zonzon solo me aba no mi apedo pe o mele tiele ni ku a onu. Me kan di be togbi dangban ba togbi dangban to mi agbo gede bayi. Me kan di be ebe ye ma no kamena mi consideragbo. Ye nto e la so hun, ye la ba ti dani adon awe mission apapre to di no la o, ba bia de kele wo si wa na o kwa. Togbi dagman ne ba consideragbe, e ba nya pe do pe o me ado ma hia, ato de nya o me na mi unene alo. Nya yiro ba bia gban to anti kudo, nya ple katata yele agbe o me do me pe nya onti sibe, ale nya be to di no la bia eni. Enyo. Enya pe nya be to di no gba mu do apele ne bia. Ni ko be politika eni nude question vire apeto agbero me a 2010 ke de grobe apeto fabre budia 2015 ke nene ba me a apeto fabre budia e Francis Pedro le wo tukara le senia e ba gbo a yo bo le dakole apeto fo le yo to me o campagne contre ANC le funo ni yatoko le funwa o retour nami eye dade de ba biye le radio canal FM de o le gbombe apeto omu dudio apeto agbo me do dire tona dade de pepe de nyo o dako le duame teye institution ko kona ko be yangbo gbede for le dujipo eye ni so de nene de le communauté internationale dati le yi ameke gboro nyawando
constance o gbọ́dọ̀ anyalé de constance nous les amewansi o donc ame soutenir ni 2010 mi gbọ́n eye trova soutenir ni 2015 o be apetọ fọrọ eluji wa apetọ fabre eluji yawo o le pọ nene benu da donc amewa zanadea et le pouvoir agbo eyi na mọji ko apetọ fọ ne ebo OPS gbọ́n abe les mettre des compétences au service du peuple. Ou à la veille des élections, il est toujours le conseiller du président fort. À la veille des élections de 2022, il est toujours ça. Il y a plus qu'à Mewanso pour devenir candidat à l'opposition. Et à me le Togo, le Kounawa Gomeo. Avec ministre Ameston, on va proposer à Guillaume à Pétor, à l'Obonseigneur Kodroa. Le Togo. Ministre Ameston, alors, à Teyonami, parce que Nyabe ou Nami, Ami doit encore be Nyameneko. Et Nyamelako, et nous, ministre Tibé, Issa Samaru, ancien ministre Béni, Fidel Nouboupa, ancien ministre Béni, et Yaobi Agodo, ancien ministre Béni, Ali Beton. Eh, si tu as moi, Seigneur, à Boboko, pour nous prendre qui est ministre, toi, tu Boboko. Ah, si tu as les si c'est yé, moi, Seigneur, plus beau d'acquérir, si il est à Eyewan, ta Amewawe, ben, pour Bakoudé. Mille TPA, car le ministre Ameton, moi, Seigneur, Mille TPA. Ombele, et Yake, yon les anciens d'amis, Bron, Yake, et Mounian, et Amene Korami. Allez, retour, non, et mon Seigneur, Kodro Bakome, Bakounoua, me Koko, fréquenté, Kounoua, à débat, vous n'avez pas de mité. Eyewan. Agbekomea munabe ayi candidature fi ebe so kakaba no podro be nko yo yi ye nso amedaro biro do voto ye bute ko procès verbal ba so ba prouver be rudio baba ni be nyawe soutenir nti e be rudia kafran agbekomea ba me no teni mi jagbagba ni abi enya so na wanti mo kaka ni ledo anse mu le teni baba no bi o soutenir so anse si les bas au cœur. Les coucou yawa, ma soeur tokero funu, mais nyabugu a nyagbatobio. Yo, miedo apene a Peter Silver, amiga hu capo moi, blacheke, blani voton, bla bekle ewo, blacheke wacheke, bla tombo reke, nanekyo André, bla tombo eton. Damata wa bo mega bon lo, babia wa amekpekpe tore deja zomo va dans toi di kosidagbe. Et là, non, mi Antonia Pedro, permet les pieds, les miens peu nous pour moi, nous, et bien, la gouille, et bien, gars, et la forme, à Diamido, mais avati dans dans our émission, quoi, Tobi Bouboutot d'Angban, il y a même monde de politique anti, pour appeler, dès qu'on nous fait, il y a un petit, il n'y a pas mes pépés, quoi, Damasa, elle a des nians comme un non, papa de Petro, allô? Doigt de le papa. Oui. Il y a pour amortifier. Nous, c'est amortifier, ministre le mọ yoko bẹyọ báyìí kọjú gbọ yé nábẹ kọjú tọ àgbèrèmẹ yé alẹ fún títí àgbèrè ìmọ ọdọ fẹẹ pété kọ wa títí anéyé bẹ lẹtẹtẹ òlẹ yóò tó amẹrẹ tó wà kọkọ nù alẹ amẹrẹ yòókù lẹ nù àwọ sádìá kéde kọmi kékeré yà fòfò àkọẹ ẹni ìyàwó tẹkẹrẹ dé gbẹbọ a yà gbọ bá kókó òbí kúkú gbọ. Ibi àmì gbé bẹ́ẹ̀ àmọ̀mọ́ ẹ̀ nọ̀ ń bẹ́ mọ̀ pọ́ ẹ̀ wọ̀ lẹ́ pọ́ ẹ̀ amẹ́rẹ́lá gbọ́ lè di àmọ̀ títí abẹ́ ìmẹ́dùn bẹ́ kẹ́lẹ̀ ẹ̀ fẹ́ mọ̀ pọ́ wa. Ebi tí a mínísírì mọ́ bá ń ṣe òun yó. Ìtì àmì gbọ̀gbọ̀ tí abẹ́ mọ́wùnú nọ̀ lámá ẹ̀ ká bàtó ní ìdè kúkú bẹ́ ẹ̀ńdọ́lìlá bá gbé mi lànà ń tọ̀. Àbàtó ká o èèyàn kẹfẹ́ yóò ẹ̀mí ìkéyìn náà yẹ bẹ́ tó gbó nétrọ́. Ebi mi rẹ̀ ẹni máa gbé mi rẹ̀ ẹ máa bẹ̀rẹ̀ lẹ́ka dé ẹ̀dóhun yọ̀nà bí o. Ìkékeré wọn mi nọ lọ́wọ́ mẹ́ ẹ gbẹ̀bí sí anéyé bẹ́ amẹ̀rẹ̀ ó bá sí amẹ̀rẹ̀ la máa gbé dọ̀mọ̀dé amẹ̀rẹ̀ o ní wọn yàgbé jàgbọ́ kẹ́kẹ́ kọ̀ ọ̀nù alẹ̀ ẹ̀fùtẹ́ ó sì wọ̀kọ̀ra sínú atúrọ̀ bọ̀ba wọ́n fi ké òbá lẹ̀ gbọ̀gbọ̀ lẹ̀ bẹ́ ẹ̀káká bá pàpà tìtì má ẹ̀sìrọ̀ mẹ́lẹ̀ sí o bí mẹ́lẹ̀ sí o. Bùkàdí o lẹ̀ yóò àbá káàbà tó bẹ́ amẹ̀rẹ̀ yá nínú ẹ̀ ní àbádùnú ká o. Awo mi àwọn ọmọdé jọjọ yẹn yẹn mẹ kúkú náà ẹ bá ní kó képo rẹ àjọjì rẹ mi wọn fi kó bá gbọlọ ya lẹ la ẹ wọ ní bọ́ọ̀lù. Yo papa mẹkànlẹ́jì bẹ apẹta Silver ẹsẹ ní apẹ tó nínú ọ̀la ní àfọ alo ní atọ́ alẹ́ gbọ̀n bẹ
ale globé nya pe mo no la e ka bato ko to ya minyon mega people de ba ba mi adio e la bena ale yo la wodo yo la gbe ho e power le ame yo le plomiasia ye fe azoni ko etazon wane tobe amedo ba po de susuani a menyo be nyo anya gbonde ma unu no lanti be e kan abato de gbogbo kwesi mo kwa ye jibe na enya mega ineni o ela be enya yo le gbon na yo to kaka gbon jedia ele divi na yo boa e yo ba gbon pitia e to na yo vide kwa me kan jibe nu hura menya e hwe alo mo nye mu hwe ne etonia totalement ela be ele po apeto to drobe pe so le fonufo e ba le po e dokebe o le togoa so le fonfo wa ame dagan beni atema ba gani fa e aleme e pekelesia wa ba te manipuler fa o la ba te manipuler azen aso nubu parce que o la to e be pe wa o la to ejipo aso nu gbele nene be nu e joy wa e jiji de to ati afeto nu a bodron to e bro ni be gbogbo e chan ni anayi de kemere ma pe to agboro me nayi ke gboro ya e ba ya pe to faru bola home enya dani ko doa ele ejo erio amebu sigbere dovi agroko oku no conférence nationale gogo ameo bo bayi e go tu o nani donc eze porto be mu ni gbogbo pe ye cheun e ya ni nyawo matro ni ma po ebe pe alo kwa dani ni ne ni agbon be nyawo toto be mu le funu ni da gbon nyawo toto ni agbon ni ya mbuna ma wa me mbuna ndo toto bo ma po ebe pada ni e pekere si ni ne nu amule ke po kwa ni ma gbon de kuku le tonia be ncha mbura me ndona bubu agbetonti wade ko fun wana menero yo apekaka gbeja ga fa bi kalo bere kamia me je baga so ba biare no elabe ona mele nya be minute amandren ko le nyasi mi ga ogla minute amandren ko le nyasi edanie gomeje sukulu dodo po ire college yo edanie college be dodo po ire lycée yo edanie lycée pe ho ebelia me ire lycée pe ho tonlia terminal yo edanie lycée pe dodo po mamla ire university yo ni le senyado pibe alopadi to egbo be le miape bac vio gbo be 74% ni to a obe du konde ya mele Guinée par exemple a obe 9%. De dio be edirudu subo le miape dodo po bobobo me ade pika mi po le yima ha apeto ganu. Oui, enyo mdo akpero biade ya tanta. Kaplan omi ebado gade metifia auto réforme doji les villas comme noa on la poe ni mate blofi five de que de yo lu dire todo poa be best de niveau alors ati se semble na ida mo ge suboa me gomeni be e toasen alors na fe ni tutu ni ele na ni o ao bebe de yo le auto le school ni ne to nyawo egbe de bioa ole oto le muso ni afini obe pode una wa o la po de dia la po les classmen 120 alors 112 et nous avoir et là les kaka 8e alors nous aller sur le 9e on est o la be yo de que de dia ko 10 ko mi yo et aki de problème ba ko 7 le fois ye po e de suite kaka balé rayama ao de bio le oto fiti parce que nous que on le fioa méthodologie qu'on sort les faire nous la méthodologie approche participative pour le onoa et les nabe de dire le nom et gayer on les dit mon capable on va les copier le son bo cahier là-dedans de dire la vraie divagation on va ao essentiel que de dire la retenir et pour ça les nao au résumer le nom plein pas de dire le mémoriser nous le maîtriser et on le auto et nabe Jirouloa et le port au Congo d'aider. Quand c'est deux, mais à mon point de pourcentage, voilà, au même de nous l'année, et nous, Kenyans, on a connu, quoi, bateau, yédi, quoi, tout de yodo, bon, mais il y avait du Congo, il y a un peu personnellement, sur les Bénitia et moi. Yo,
Atpekaka mi va do miape wona ape nu kli minute ame ne fotonami ne tobe enyade la si ojibe ya maka kleni ni maga kwa me pele kamo ta flat nya pe ya modande pe maga kwa me pele kamo ne nyade la si o yo ojibe ya maka kleni voa ne mtedo man popo wa bia wo wade ni be asonami abe kapo nya ni ade apeto Ganu Silver enyakola sonami le minute ame vekle eton do me ma ha oh mau nyenya be game ayi de kore nsebebe bi de game ata gapo pour le 4 la pamba yivo oh de football enyo de wa ma do apene toji no to do apene wo to chan ke na mon popo so le pompo neni ya ndesi dani va to be gan keke po nke ma do ani de nyo togo bi o wa ni le gun ko bi neni apo ni enu gbogbo ko jo Valley et commune qu'on faut quatre de gestion et des problèmes d'accoudo pouvoir à quelqu'un nous que ni la deux décider ameyowa on le dibe loastro on le dibe loastro et le be nya vli et ne mi nya be bani togo tobe muni na et ni ke bon gbenule a o gbenule boy ne peut baba jowa baba flo kakata abo egbemea opposition be électorale edidi avuke ni le wo avu ebiso do avu ni le wo muni game mi la kan agbobe eso e avo mi baka game ebiso do avu ni le wo mi la avu klikan be ni la no wo lukan de génération que la va wenu et nous te bomi gbemule mi le gbemule otoku aton otoku ve ako apu duwe jakone no ba ti kone ni le de ropo popo wa musogbo découragement chamu wo élection le à l'horizon bana muto me ba ko wa ni babo ikote o ni ale me da si ni akwele abe ko le dibu le fete unir que le premier ni le ko muto me le wa si ti bere ke go fu katmo le tifi e be venowa ni ko nígbà gbọ́dọ̀ èdìsó tó bá fún mi lọ libération nationale bá fún mi lọ lo amẹ́rẹ́ pé nígbà gbọ́dọ̀ àpérò mi àmẹ́rẹ́ gbọ́mọ ṣẹṣẹ ta. Yo, mieto apene apeto Silver Ganu enye ANC du Nagblon hap sore o le Golfe 4 arrondissement 5 pe etato ye nyame pepe nami egbe le nyamene kope wona o me ye kpere nianti le mini gapoporeka taflate gapoporeka mini tibla etompe azonizonzon me ye o denu menami o kono menami be nyamete konami pakle de ka o me kle ni afoto no la si we so wa pe babia o ne bobobobo ye kanja gbagba ye wodo entinami kwa nye kanji be nyo kata mi pom dedele ye pe enu poa onti apeto Silver mi ajo so gbobe ne nyare kape gracio abe bye pe nya enea anamianya ne galegbe sosobe ne mi pe o le yi si ogbonamia agbatonami apere ni anti ni asende ogomia agunami kwa ni ado baba yi no lo yo apele apeto kuma nko dijeso emission ya ntinto ne monu koko gbasumia sia ya gbamia sina mpoa ma baba no kame bakuni nyenya bade mmene nya no mia pompo ne nya no enya ke galatinye me no vinye alo fofonye ni abe klotonu to meto keke yepo ni be egbe a nawe epete le wa fun be yakọ kloto si o le wa fun kloto a ebe sorry mo emi le wo kuni no ye be di ministre député alo président de la nyami le wo ji dudu ti mi de to mi de hunku bi eteni no be di le funwa mu ko le wa mu do mi adio nya be le wa bo nya ko nu to me le wa ti avu ke mi le wa eye wa lo apene ametiame ya ta no tu yo apene apeto Silver Ganu tan ye no e kamenami kwa eto le kamenami nene maiwa e wo miniti bla eto ple gapoporeka mi agbopobe miniti bla sheke wo ple mi le kanu to kaka elome Tetno lao miedo akpene nya dometo de siade mioya miape tadoji nwenyi bena mianane nya tepia wasu miasi enyome wakonami ela be nyonto mi nya credit yo mi zana le kepe oname le gapopo kakle afan soa menye credit video boa
nye sɔnɛ do mialo ko di be mianɔ wɛ na mi eye mianɔ se nyawo gɔme nyuie kwa mie do akpe na mi be mi le de mianti le egbe ƒedzinu andrelia ƒe ŋkeke bla be bɔ enea gbe ale be wɔna sia ede fiato de gato le ɖeka wɔ me kpla kple mia to dzinɔlawo miame yiwo katã ɖo mɔnukpɔkpɔ eye mi do nu leke be wɔna mi na mi kpakple ame yiwo katã nɔ to dzi wose nya be nyi kɔbua womte ɖo kame o elabe eka le saturé alo mimna mɔ ame geɖe be woaɖo kame oa mi xɔ miaƒe taplateawo kple akpedodo eye nye kan di be eyi siwo gagbɔna miaganɔ mia ŋuti le agbɔsusu me ne nyame ne kɔ pe wɔnawo wòatem ava eme nyuie ava le emegblɔ nenea nyitɔ kɔsira ye gbana ele nye dinu andrelia ƒe ŋkeke bla tɔn bɔ ɖekea eyi metegogo tɔgbui bubutɔ dagba si nye aɖakpa me ƒe edufia le lomenuto gã mea ebe awo ɖe prince me vana danyi edi le danyitɔwo gbɔ esu ziene alo ziatɔn wɔ nu kata ye elava gblẽm be manɔ kawo nu o medzi be magba xɔ danyi be fafa nye ŋutɔ ma lia to ma va nɔ danyi ƒe dɔwɔƒea me le redio dzi eye ma se dukɔmeviwo be gbe ma se todzinɔlawo ƒe gbe ya ta ao ma xɔm le kaƒomɔwo nu o nye ŋutɔ ma dzi ami ɖo hunye me ma va danyito dzi ava nɔ miaƒe dɔwɔƒeawo me axɔ todzinɔlawo aɖe nume na woe ne nyawo me woakɔ na mi koa nye wɔmenukpɔkpɔ sia do akpe do ŋgɔ ne tɔgbui dangba si ava danyitoa dzi eye wòla nɔ mia ŋuti en live nyisɔ dimanche ne nuwo zɔnyua ne nyame ne kɔ pe ewɔnawo tɔgbui dangba nyɔ katã nyanya be ne me sugbɔ wa eva miaƒe nyame ne kɔ pe enyawo me ziene alo ziatɔn vɔ eye gasia gamea ewɔ mɔnukpɔkpɔ vana danyitoa dzi ye egabe yelagawɔe na mi kɔsira gbe koa mianɔ eto dzi ehotu nyawo le si nya geɖewo le si wòdi be woagama kple mi ne nyawo me woakɔ na mi koa miedo akpe ne ya ma do ŋgɔ zi ɖeka ke ame gado akpe na mi medo akpe ne miaƒe hadɔwɔlawo katã siwo kpe ɖe ŋutinye be wɔna sia te dze fiato edze gato miyɔ nya ko be miaƒe subɔlawo katã ƒe dometɔ suetɔ fiavi Lawrence Kofi Kumatɔ didia tso danyi kudra gã mina yi nyuie ɖe lo meɖo asi zito lo bye bye.